How difficult was the start? ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିନି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବସିଲି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିଲା। First 2-3 years କେତେ difficult ଥିଲା? ମୁଁ through your podcast କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ଆମେ କୋଉଠି ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ? ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛେ। Opening a hotel in Odisha is a nightmare. ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଘୁଷୁରୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗେନି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୋଥଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। Is listing is not very important for a company. ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଇନୁ। What beyond resources can we really grow? ଆମର ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମର ଯେଉଁ ଆଭେନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ନିଜେ ଗଛ କାଟୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁରିଜିମର ପ୍ରମୋସନ୍ କରିପାରୁନୁ। Welcome everyone to another new episode of the Pankaj Motwani podcast. ଆଜିର ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ହାଇଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍, ଜଣେ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜଣେ ଆଡଭାଇଜର, ଜଣେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। Meet Mr. Rajiv Sekhar Sahu, Principal Partner of SRB and Associates. For more than 38 years, se contribute କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା financial ecosystem ରେ, from advising large organization to guiding PSUs and also leading as chairman of ICC Odisha State Council. Aji, we'll speak about finance, leadership, ethics and what it means to deliver right advice above personal benefit. So let's begin. ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୋକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ପଙ୍କଜ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ହାଉ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କୋଉଠି ପାଠ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍? ବାପା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବଡ଼ବିଲ ନାଲଦାରେ ଏବଂ ସେଇଠି ମୋର ଜନ୍ମ। ଏବଂ ତାପରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦୈତାରୀ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ମାଇନ୍ସରେ କାମ କଲେ ସେଠି ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲିଂ ମୁଁ ସେଇଠି କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲି DM ସ୍କୁଲ, ସେଠି 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କଲି। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୋର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିଛି କାରଣରୁ। ତାପରେ ମୁଁ BCom ପାସ୍ କଲା ପରେ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି, ତାକୁ ପର୍ସ୍ୟୁ କଲି, ପାସ୍ କଲି ଏବଂ ପାସ୍ କରିବା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଇ କାମ କଲି। ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିନି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର 2 ବନ୍ଧୁ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି S ଫର୍ ଶରତ, R ଫର୍ ରାଜୀବ, B ଫର୍ ବିଜୟ, SRB and Associates ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ତ ସାର୍ ମାନେ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଅ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ବାପା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବିନି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ CA ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଯିବି? Actually, it was in the year 1987 when I qualified. ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରେସର ଥିଲା ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ CA ୱାଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ନୋନ୍। ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବାପା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ମୁଁ ଥରେ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବାଁ ଡାଁ କିଛି ଅନାଏନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି କରେକ୍ଟ ନ କରିପାରିଲି ଭାବେ ଯେ ସମୟ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବ ବୋଲି। ଏଇ ଡିସିସନ୍ ଯଦିଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ରିୱାର୍ଡ଼ିଂ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। Coming back to 1987, there was a trend I remember in 80s was कि ସମସ୍ତଙ୍କ mostly chartered firm କାଲକାଟାରେ ହିଁ ଥିଲା। How big was that challenge? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲା। ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେସ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲକାଟା ଫର୍ମସ୍ ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲା।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଥିଲେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ନୋଇଂ ଆମ ପ୍ରଫେସନରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସେଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଯେ ୟୁ ଆର୍ କ୍ୟାପେବଲ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଇ ଗଟ୍ ସମ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଟିଚ୍। ଯେମିତିଆ ଜେଭିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ MBA ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ମୁଁ ମଧୁସୂଦନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ ଯେଉଁଠି OFS ଅଫିସର ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ପଢ଼ଉଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହୁ ଅଲସୋ ଟିଚେସ୍, ତାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ଆଇ ଅଲସୋ went into consulting. I found that consulting is a value added area ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର କୋର୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସୋ ୱେଲ୍ ବିଲ୍ଟ ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ୱାର୍ଲଡର ଗ୍ରିପ୍ ବା ଚାବି ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କନସଲ୍ଟିଂକୁ ଗଲି, ଆଡ଼ଭାଇଜରୀକୁ ଗଲି, ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ ଅଡ଼ିଟର। ଆଇ କେପ୍ଟ ଅନ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜିଂ, ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି, ଏଇ ବିଜନେସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମୋଟର୍ସ ଇକ୍ୱିଟି ନାହିଁ। ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ବ୍ଲଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁହଁରେ କହୁଥିଲି, ଖରାପ ଲାଗୁ କି ଭଲ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ସତଟା କହିବାକୁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। Coming back again to 1987, how difficult was the start? କେତେ ଫିସ୍ ମିଳୁଥିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରୁ? କ'ଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଫର୍ଷ୍ଟ 2-3 ଇୟର୍ସ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବସିଲି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଅଫିସ୍ ମୋର ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭଡ଼ା ଦେଇକି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଅଫିସ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଅଫିସ୍ କଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ସ୍ପେସ୍, ଅଫିସ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଫିସ୍ଟେ କରିଥିଲି 300-350 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ର। କେତେ ଭଡ଼ା ଥିଲା? 300? ସେତେବେଳେ ଭଡ଼ା 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନିଜର ଅଫିସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ମିଟ୍, ପର୍ସନାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ମିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ କହିବି। ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାଲି କ'ଣ ହେବ, ପହରଦିନ କ'ଣ ହେବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ 24 ବର୍ଷର ପିଲା, ସେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହୁଏତ ନୂଆ ହେଇପାରେ, ତା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଲଗା, ସେ ମିଡଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ବିଜନେସ୍ ହେଇପାରେ, ତାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା। Who was the first client? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ୱିନର୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ୍ ବୋଲି ଥିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ NGO ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସଫାମ୍ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତିଆ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥାକୁ, ମୋ ଆଡ଼ଭାଇସ୍କୁ ସେମାନେ ମାନୁନଥିଲେ ବା ଡିସରିଗାର୍ଡ଼ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ଦି ସିଷ୍ଟମ୍। ଯେମିତି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫାର୍ମ ମାନେ କାଲକାଟା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ବା ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ପ୍ରାୟ ମୋର 10 ବର୍ଷ ପ୍ରଫେସନ୍ କଲାବେଳକୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ କେମ୍ ଟୁ ମି ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରୁଛି ଏବଂ କରିଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଛୋଟରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। few of them have written in their books also। ଯେଉଁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଥ୍ରୁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ମାଉଥ୍, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଅନେଷ୍ଟ, ସିନସିୟର୍, and I work 24/7 in my mind. I don't work 10 to 5. I work 24/7. I remember say 2010 रे there was always a story around Bhubaneswar that if you have to grow big, it has to be through Rajiv Sawankar. He can take your company to next level. ମୁଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରେନି କିଏ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲା, କ'ଣ କଲା, ବଟ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ସି ମାଇ ଗ୍ରୋଥ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍।
which is part of our profession. What was the first fees? ମୋର ପ୍ରଥମ ଅଡ଼ିଟ୍ ଫି 750 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଅନେକ କାମ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ 1000 ଟଙ୍କା 1500 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଲ ଦରମା 3,000 rupees. 3000 rupees ଭଲ ଦରମା 86 ଥିଲା। 3,000 rupees. এই ପ୍ରକାର ରେକଗ୍ନିସନ୍ ପାଇଲୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହେ ଆମ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସେ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଏବଂ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଟିକେ କମି ରହିଯାଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ ବା ମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇ ସପୋର୍ଟ ବା କେଉଁଠି ଟିକେ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ କରିପାରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଇନ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଏ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର। ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରିଏଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଲେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତେ, ନେଗେଟିଭିଟିଟା ଡୋମିନେଟ୍ କରିଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତିନି ବା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। এই ବିରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗ୍ରୋଥକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ, ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ କନସିୟସ୍ ହେବା। ମୁଁ ବି ଥ୍ରୁ ୟୋର୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଯେକୌଣସି ଲେଭେଲରେ ହୁଅନ୍ତୁ। This is the Odisha model, but when we talk about the Gujarat model, because I've been born and brought up in a Gujarati family, से जब business start करिवे से टाइल्स ताको गाँव रे 25 जन मिसिकी पैसा पकई देबे तो टाइल बिजनेस स्टार्ट कर देबे। इफ इट डज गुड से 25 जन निजर ब्रांच खोल देबे। सो दे ग्रो सो फास्ट एंड जस्ट बिकॉज ताकर फैमिली ताको फ्रेंड ताकर अराउंड रे इतने स्ट्रांग मेंटालिटी था बिजनेस रो कि ओपनिंग अ न्यू बिजनेस फ्रॉम देम इज द इजीएस्ट पार्ट। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାଟୀ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ରହିବ, ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି କହିଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ କରୁ। ଏବଂ ତା'ର ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ସହାୟତା କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ବିଷୟ। ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମିନେରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ବିୟଣ୍ଡ ଦେମ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ଆଭେନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଦେ ଆର୍ ଫାର୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡ୍। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାରିନେ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଦଲ୍ ଲେକ୍ରେ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଅଛି। ଦଲ୍ ଲେକ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲେକ୍, ତାର ଅନେକ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆମର ଚିଲିକା ଲେକ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଠି 100, 200, 500, 1000 ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ୱି କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଏ ମ୍ୟାସିଭ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଆମେ କ୍ରୁଜ୍ ଚଲେଇ ପାରିବା ଚିଲିକାରୁ। ସେଠି 50-100ଟା ହୋଟେଲ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ପଟାୟା, ଫୁକେଟ୍ ବା ଭିଏତନାମ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆମେ ଚିଲିକା ଚାରିକଡ଼ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, hotel industry is a major avenue for providing employment to that class of people. And opening a hotel in Odisha is a nightmare. माने इतने difficult to get the land, get the clearances, get the ये, it is so difficult. माने मते मने अछि 2022-23 रे गवर्नमेंट ट्राई करला गोटे भलो इनिशिएटिव्स रे कि दे शुड कोलैबोरेट विथ 5-star hotel and open 4-star and 5-star hotel all across Odisha is giving land. Just one person stood and said कि ना इटा possible नो, and everything that 1.5 year रो कष्ट काम सब जीरो हो गला समस्तंकर। पंकज मो मने पकेबी हमर between Puri and Konark we have a huge potential. In the 90s the then government सेतले चेष्टा कले एठी गोटे टूरिज्म हब करिवे, होटल करिवे। से समय रे इन द नेम ऑफ
एनवायरमेंटलिस्ट बा सपोर्टर ऑफ गुड एनवायरमेंट से ताकू स्टॉल कले एवं ताकू करई देलेनी। माय क्वेश्चन इज समुद्र कौन थाईलैंड रे नहीं, समुद्र कौन सिंगापुर रे नहीं, तांकर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, तांकर भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी, ग्रीन जोन अच्छी, सब अच्छी, से करि पारुचंती। तांकर बीच जहाँ अच्छी बोधे आम बीच ताठू अनेक गुण रे भल, किंतु आमे ताकू यूटिलाइज करि पारने और अति बेसी रे मिस यूटिलाइज करि पारछे। गरीब रो बाहरिबा पई निजर एटीट्यूड, सरकार गुड गवर्नेंस एंड एटीट्यूड टू प्रमोट बिजनेस इज वेरी इंपोर्टेंट। मु सदाबले कहे सिंगापुर और दुबई रे आयरन ओर नहीं, मैंगानीज नहीं, क्रोमाइट नहीं कि बॉक्साइट नहीं, किंतु सेमाने तांको पर कैपिटा इनकम, तांकर जो कैपेसिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेस वर्ल्ड रे ए दुईटी जगह होची हब। किंतु आम पाखे सबू थाइकरी आमे कहीं करें, आम पाखे बहुत समय मध्य थिला किंतु आमे यूटिलाइज करने, मिस यूटिलाइज करें। आमे अनप्रोडक्टिव जो गुड़िक आमको प्रोडक्टिविटी रे साहाय्य करनी, आमे ता ऊपर बेसी ध्यान देइछे। आमे अनेक समय स्ट्राइक करूचु, इंडस्ट्रीज को केमिता बंद करिया पई योजना करूचु, किंतु सेगुड़िक सबू आमर क्षति करुच्ची, आमर पर कैपिटा इनकम को कम करुच्ची, किंतु आमे सेटा रियलाइज करि पारना। स्मॉल एग्जांपल, इंडियन एक्सेलरेटर से माने स्टार्टअप्स को हेल्प करंती, से माने ओडिशा गवर्नमेंट को अप्रोच करले कि वी हैव अ 500 करोड़ फंड, दे वेंट टू स्टार्टअप हब। कहले हमको एठी गोटे स्पेस दियो, स्टार्टअप हब मेंट फॉर स्टार्टअप नहीं, आज्ञा आमे सब भड़ा रे लगी देछु। प्रॉब्लम्स आमे जदि लिस्ट करिबा अनेक अछि, बट आमे एतिके एक्सेप्ट करिया पड़िबो जे आमर किछि कमिया जोगु आमर जो ग्रोथ पोटेंशियल अच्छे, आमर जो यूथ अच्छी, आमर जो स्ट्रेंथ ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आमे प्राय 50,000 इंजीनियर को पास कराऊँ वर्षक, सी जो पोटेंशियलटा अच्छी एवं अनेक समय आमे ठीक भाव में काम न करने जोगु से यूथ माने ओडिशा बाहर को जाउछंती, अनेक समय स्ट्रगल करुछंती, अनेक समय सक्सेसफुल मध्य होछंती, किंतु तांकर कंट्रीब्यूशन ओडिशा को सही प्रकार आसी पारुनी जोटा आमे जदि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिथांते, एम्प्लॉयमेंट हो बा ग्रोथ हो बा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, से बेनिफिट ओडिशा को आसी पारुनी। lot of people get dejected after coming here. Odia people माने पिला माने आस्थिबे काम करिकी want to set up something. We've opened an office in Bangalore, गोटे छोटो सेल्स ऑफिस रियल एस्टेट पाई। आमे सेठी जानिलु ओडिया पॉपुलेशन इन बैंगलोर इन एंड अराउंड इज अराउंड 12 लाख टू 15 लाख, माने इत्ते लोक माइग्रेट कर जाइछंती। बैंगलोर हुए तो टिके अधिका, हैदराबाद रे बहुत अच्छंती, पुणे रे बहुत अच्छंती, दिल्ली गुड़गांव रे अच्छंती, कलकत्ता रे अच्छंती। साइड ऑफ द स्टोरी मु कहिबी आमर यूथ माने जेतले बाहर को जाउछंती जिबाटा भलो, एतरे कोनोसी खराब नहीं, किंतु आ द्वारा कोन होची आमर एवरेज एज इन ओडिशा इज गोइंग अप एवं यूथ रो रेशियोटा कमी जाउची एवं अनेक घरे जदि देखिबे केवल ओल्ड एज पेरेंट्स माने अछंती, तांको देखा चाह करिया पई मध्य जेहेतु पिला माने तांकर सब बाहर रहिले, जेतले दरकार पड़िबो सेतले आसीबे, पाखरे रही पारुनादी। एटा गोटे सोशल शॉर्ट कमिंग्स मु कहबी, जोटा कि सरकार हुंतु बा लोक माने हुंतु, बुद्धिजीवी हुंतु, समस्ते चेष्टा करिया कथा जे ग्रोथटा ओडिशा रे किबळी अधिका हबो। आमे मध्य अन्य स्टेट भली आंध्र प्रदेश कहतु, तमिलनाडु कहतु, गुजरात कहतु, महाराष्ट्र कहतु, आ संगरे ताल देई आगु को जिबा, ता द्वारा गोटे बैलेंस्ड इकोनॉमी आसी परिबो। दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वी ऑलवेज से इन द पॉडकास्ट कि इंडिया इज ग्रोइंग, आमे भी ग्रो करिवो, ओडिशा भी ग्रो करिवो, बट द थिंग इज कि द पेस टू गो अहेड वी हैव टू आउटग्रो आवरसेल्फ। पंकज, आमे जदि वन डे मैच खेलुछु, आम स्कोरिंग रेट जदि आम ओपोनेंट अधिका न हो, आमे केबे मैच जीति परिबानी। आपण कहिबे जे नानी आमे तो एमतिया स्वाधीनता समय आमे एमतिया थिलु, किंतु एबे तो आमे बहुत भल अच्छु। इट इज नॉट ताटू भल अच्छंती कि नहीं, केते भल अच्छंती एवं आपणकर पोटेंशियल को ठीक भाव में यूटिलाइज करि पारिचंती नि नहीं, आपणकर हैप्पीनेस इंडेक्स रे को लेवल रे अच्छंती, आपणकर पर कैपिटा इनकम केते जाईची, आपणकर एजुकेशन सिस्टम केते आगु जाईची, आपणकर हेल्थ सपोर्ट सिस्टम केते आगु जाईची, ए सब गुडिक दर्शैबो जे आपण केते आगु को जाईचंती एवं सबुथिरे निजर कंट्रीब्यूशन। Everyone has to contribute in the process in order to make the state and country better. Now coming back to 2000, what made you think कि आमे तीन जण मिसिले गोटे बड़ फर्म टा हबो कि बड़ येटा हबो? आमे सेतले रियलाइज करथिलु जे फ्यूचर
will be through a combined platform. समय परिवर्तन संगे संगे आमको बड़ प्लेटफॉर्म होवाक पड़िबो एवं बड़ क्लाइंट बा छोट क्लाइंट केमता ग्रो करिवे तार मध्य सॉल्यूशन बाहर करिया को पड़िबो एवं सेतेबेले आमे समस्ते 14-15 वर्ष प्रोफेशन करि सारिथिलु हमर निजर किछि स्टैंडिंग थिला निजर स्टाफ थिला निजर क्लाइंट थिले ताकू किबळी भाबरे गोटे मर्ज्ड एंटिटी रे आमे ताकू मिसेइबा एटा निश्चय गोटे चैलेंज थिला किंतु आमे सेतेबेले गोटे जिंस हमकु मध्य कहिथिले किछि ज्ञानी लोक माने एवं आमे मध्य रियलाइज करथिलु दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस योर ईगो एवं आपन को रियलाइज करिया पड़िबो आपन गोटे बड़ सेटअप रो 1/3 आपन होचंती ओनर सेटा को जेतेबेले आमे रियलाइज कलु आमे जेतेबेले भलो जिंसटा देखिलु सेतेबेले आमे जानलु जे एटा ही प्रकृत सॉल्यूशन एंड आजि मु कहबी जे निश्चय आमे सैटिस्फाइड फील करूछु जे आमे जो डिसीजनटा नेइथिलु 2000 मसिया रे तार फल आज आमे पाउछु How has been the last 24 years, 25 years for the firm? देखो प्रथम कथा हो मु सदाबले बिलीव करे दे लुक एट द पॉजिटिव साइड तेणु मते नेगेटिव एते देखा जाएनी जेति कि मु पॉजिटिव से जो स्टोरी ऑफ हाफ ग्लास फुल एंड हाफ ग्लास एम्प्टी मु सदाबले हाफ ग्लास फुल कथाटा भावे सेतिपई आपण जेतेबेले गोटे पॉजिटिव जिंस चिंता करिवे सेतेबेले नेगेटिव छोट छोट जिंसटा सबमर्ज हो जो बा लुचि जीव यस इट हैज बीन ए चैलेंज आइडेंटिटी आपण इगो क्लास निश्चय करिवो आपण काम कला बेलू बेले बेले डिसएग्रीमेंट मध्य हबो किंतु एबिलिटी टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट एबिलिटी टू ओवरकम द क्राइसिस एबिलिटी टू मेक गुड आउट ऑफ द चैलेंजेस मस्ट बी की टू सक्सेस एवं आमे सेटा को अडॉप्ट कलु एवं तार बेनिफिट मध्य पाइलु एसआरबी आज केवल ओडिशा रे नहीं ओडिशा बाहर मध्य एसआरबी आज ए ब्रांड लोक जानिचंती दैट गिव्स अस ह्यूज सैटिस्फैक्शन एवं सेथिरे आमे मध्य डिसाइड कलु जे इट विल नॉट बी प्रोप्राइटरी ड्रिवेन जे मो पुओ मो नाती अनेक फार्म अच्छी आमे वी हैव प्रैक्टिकली सरेंडर्ड आवर ओन आइडेंटिटी टू मेक इट ए प्रोफेशनल सेटअप मो पुओ मैंने कहीं ए फार्म को आसबे नहीं बोध हुए मो पार्टनर मानक पिला माने आसी पारंती न पारंती किंतु आमर आइडिया होची इट इज द प्रोफेशनल्स हु विल ग्रो इन दिस फार्म So you have partners. वी हैव आमर जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट अच्छी आमे प्राय 20 जन रो अधिका पार्टनर अच्छू You already have 20 people who are like partner to the firm. यस माने गोटे प्रॉपर कंसल्टिंग फर्म जेंती चाले अकाउंटेंसी प्रॉपर अकाउंटेंसी फार्म हिसाब रे विथ डेलीगेशन independence they can find their own client if they find their own client what reward they are going to get if they are performing how they are to be rewarded in a consolidated manner ये सब जिनस गुड़िक आम बहुत आगु स्ट्रक्चर कर सारी तेणु सेटा निश्चय आमको साहाय्य करुचे एवं करियो मध्य One more question. Few clients you're very happy with. We are happy with the growth. You're very proud to have those clients. देखो आम प्रोफेशन रे एज आई हैव टोल्ड यू एट द बिगिनिंग वी डोंट एडवर्टाइज वी डोंट टेल दैट आमे ए क्लाइंट पे ए काम करूँ तेणु आपण आम पाखक आसत आम सेटा करूनु करिपारुनु करिया को चेष्टा मध्य करूनु किंतु एतिकी कहबी दी मार्केट इज द बेस्ट कम्युनिकेटर मु बोधे मोर 40 वर्ष पाखापाखि हवा जाऊँगी मु क्या थरोटे फोन करके कहनी जे आपण मो पाखक आसतु मु आपणकर समस्यार समाधान करदेवी लोक आसती आसीचंती आमे जोटा आमको ठीक पसंद आसीबो जे आमे एई क्लाइंट संगे काम करि परिबु आमे ता सारे काम करूँ जितेबाला आमे भाबू जे आमे काम करि परिबुनी आमे सेतेबाला वॉलंटरली कहि दो जे भाई तम टेम्परामेंट संगे आमर मिसुनी तेणु यू कैन लुक फॉर समबडी और नुआ लोक जदि जे आसीबो आमे जानिथबु जे ए लोकर हुएत किछि कमिया अछि जोथि बोधे आमे काम करिबा डिफिकल्ट हबो आमे तांको
କହିଦେଉ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବୁନି, ତେଣୁ ଆପଣ ବରଂ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ପୋଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନର୍ ଯେ ଆପଣ ବରଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ୱି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍। ତେଣୁ ତୁମର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରେ ମୁଁ କହିବି that we don't tell which are the clients, we don't tell what we did for them, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇଛୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହୁନା କି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ସମୟ ହିଁ ସବୁଥିର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଏବଂ ଦବ ମଧ୍ୟ। ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେସନ୍ ସାଇଡ୍ ଆର୍ ପଡକାଷ୍ଟ ଯୋଉଠି वी गेट लोकल फूड फ्रॉम भुवनेश्वर। ତ ଆଜି କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେଭ୍ ଗଟ୍ ଛେନା ରାବିଡ଼ି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଆଚ୍ଛା, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରୁ। वी ऑलवेज ट्राई टू गेट लोकल फूड लाइक फ्रॉम ବରା ପକୁଡ଼ି ଟୁ ମାଲପୁଆ ଆଳୁଦମ୍ ଟୁ ସେ ମୁଗ ଡାଲି ପିଠା। but I find Pankaj you are very creative. Yes. That is good, and I like people with creativity because the world becomes beautiful when you have creative people around. Yes. What do you like in food? I am a foodie in the sense I love good food. ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଏ I try to reach the best restaurant. I am in favor of fish. Fish ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଭିତରେ। The whole point of this session is कि ଆମେ କହିବା ଚାହୁଁଛୁ କି ଓଡ଼ିଆ food is very healthy, very famous and it also needs a push. ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛେ, ଗୁଜରାଟୀ ଥାଲି ଖାଉଛେ, ରାଜସ୍ଥାନୀ ଥାଲି ଖାଉଛେ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥାଲି ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଉନୁ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଅଛି ବାହାର ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହୁଏତ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ଟିକେ ଲ୍ୟାକିଂ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଅନେକ ଭେରାଇଟି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍। ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଡାଲମା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ହେଲ୍ଦି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁନୁ, ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରୁନୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦୋସା କୁହନ୍ତୁ, ଇଡଲି କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଖାଇବାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ ଆମେ କରିପାରିନୁ। Very true. It is so underrated ଓଡ଼ିଆ food. But ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି, so happy to find this culture ସେମାନେ of food. ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍, ପିଓର ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ଆମେ ସେଠୁ କିଛି କାନିକା କହୁଛୁ, କ'ଣ ସେ ଓଡ୍ରା ନା କ'ଣ ଅଛି ସେଠି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁନୁ। Where do you eat most outside home ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ବାହାର ଖାଇବାକୁ କମ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ୱିକନେସ୍ ଥିଲା ବା ଅଛି ହେଉଛି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍। କଟକର ସେ ଈଶ୍ୱର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍, ପୁନିଆ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍, ରଙ୍କ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଆମେ ଖୋଜିକିରି ଯାଉ, ସେଠି ଯାଇକି ଖାଉ। ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ମୋର୍ ଦେନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ବଟର୍ ମସଲା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍, ତାଠୁ ବେଶୀ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାପାନିଜ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଲାଗେ। ମୋତେ ଲାଗେ ଜାପାନିଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ହେଲ୍ଦି, ତେଲ ନାହିଁ, ମସଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ୟେଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟି। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଫୁଡ଼ି, ଆଇ get the best of fish available in the city for my home consumption. କ'ଣ ମାଛ? ଇଲିଶି ମାଛ, ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍, ବେଳେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋବରୀ ନଦୀର ଭେକ୍ଟି ମାଛ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛଠୁ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ହୁଏତ ମଟନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ରେ ଆପଣ ସେଇଟା ପାଇବେନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଇପାରିବେ। କେବେ ଯିବେ ଶହୀଦ ନଗରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଏସିଆନ୍ ଡେଲିକେସି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟିମ୍ଡ ସି ଫୁଡ୍, ଯାହା ବି ଫିsh କହିବେ ସେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିକି ଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ ସୋ ଗୁଡ୍। ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି। ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏସିଆନ୍ ଫୁଡ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଲଭ୍, ମାନେ ପୁରା ଘରୋଇ ଖାଇବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, we must. I think a couple has started this. Yes, but the chef was in Thailand for very long. Okay, I must try that. Yes.
after the food break, I just ask few questions. The first question is, which you obviously answered first, कि आमे ओडिशा रे हमको गोटे बहुत strong willpower दरकार to grow, and we can grow. But where do you think local businesses बहुत lack करूछु comparing to, you have worked with businesses in Hyderabad, Delhi, and I know India सारा. तो आमे कोठी lack करूछु, आमे lack करूछु आम vision रे, आमे lack करूछु आम processes रे. ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ରଗ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେଲ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ମୋର ସେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆସିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେବ, ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଏଇଟା ଦେଶର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଅର୍ଥନୀତିରେ କ'ଣ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ କେବଳ ଦେଖୁଛି ମୋର ଏଠି କ'ଣ କ୍ଷତିଟା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବି, ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ ହଉ. ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ଘୁଷୁରୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗେନି, ଇଭିନ୍ ଦୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟି. ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ଘୁଷୁରୀଟା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବ. ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦରକାର ପଡ଼ିବ. ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଆମେ ଖାଲି ଭାବିବା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା ସବୁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ. ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆଫ୍ରିକା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇକରି ଦେ ହାଭ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏ ଇକୋନୋମି ବାଇ ଇଟସେଲ୍ଫ. ଆମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ନିଜେ ଗଛ କାଟୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁରିଜିମ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ କରିପାରୁନାହୁଁ. ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦରକାର, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଦରକାର. ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପଲିସିକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ, ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ଆକ୍ସିଲରେଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥଟା ଆସିପାରିବ. ଆମେ ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିଛି ଯେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଜ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟିଂ ମୋଷ୍ଟଲି ଅନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟରର ଗ୍ରୋଥ୍. ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍କୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର, ଆମକୁ ଭଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଟି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ଆସିବା ଦରକାର. ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେହେତୁ କରିପାରୁନୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୂର ବାଡ଼ିଆ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖକୁ ପସ୍କୋ ଆସିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେମିତି ବିଦା କରିଦେବା ପାଇଁ. ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି ପସ୍କୋ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା. ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡରେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ବୋଧେ ଫ୍ୟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡକୁ ହଲେଇକି ରଖିଛନ୍ତି. ସେମିତି ଏଇ ସୋ କଲ୍ଡ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୋଥଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି. ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି. ଏବଂ ସେଠୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରି ପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହାଭ୍ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍, ଆପଣ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହାଭ୍ 10 more hotels around the state, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବେ. ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲ କିଛି ଫିଜିକାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଠି କିଛି ଲୋକାଲ ନେତା ଲୋକାଲ ଗୁଣ୍ଡା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ. ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ. ଏଇ ଯେଉଁ ବିରୋଧ, ନ ଜାଣିକିରି ଯେ ସେ ବିରୋଧଟା ପ୍ରକୃତରେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା କଥା. ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା ହେବା ଦରକାର, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଡିନାଉନ୍ସ କରି ତାକୁ ଇରାଡିକେଟ୍ କରିବା ଦରକାର. ଆମେ ଯଦି ସେଟା କରିପାରିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା. ଏଥିରେ ମୋର ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ. ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଆୟୋଟା ଅଫ୍ ଡାଉଟ୍ that it is quite possible and you can do it. माने changing mentality of people at every level, माने गांव लेवल रे भी, सरकारी बाबू लेवल रे भी, educated level रे, uneducated level रे. How will this happen? What is the process of now doing it? ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ପଚାରୁଛ at a young age, ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା. ଆମର ଗୋଟେ ସାଲିଆ ସାହି ଭିତରେ ରାସ୍ତା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ 0.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ କରିପାରୁନୁ. ଆମେ କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି, ଆମେ କେମିତିଆ ବଡ଼ ଇକୋନୋମି ହେବା ଯଦି ଆମେ ଆମର କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ. ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସୁଛି, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବା ଦରକାର. ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲିଡରସିପ୍. ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର
जहाँ उपरे लोक मानकर विश्वास अच्छे सी कह जे नाई एटा कर एटा तुम मान स्वार्थ हुए तो इनिशियली किसी बाधा आसीपे हुए तो किसी इनिशियली लगे किसी भोट कमी जापे किंतु जितेबाला लार्जर पिक्चर को देखा से आम सालिया साई किसी भोट लुज कर किंतु सारा ओडिशा रे जितेबाला गोटे यही मेसेजटा स्प्रेड करिवो जे नाई आमर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करुच्ची भुवनेश्वर गोटे भल सहर होची आमे जयदेव विहार छकरू नंदनकानन जीवाई आउ अध घंटा बा 40 मिनिट लागू नहीं कारण मात्र 6-8 किलोमीटर डिस्टेंस को आमे 8 मिनिट रे जोटा पार करिया कथा सेटा 40 मिनिट 50 मिनिट जाऊचे एटा गोटे छोट उदाहरण मु देली आमर जेतेबेले इंडस्ट्री आसुची आमको कहीं लैंड खोजिया को समय लगे जोटा कमिटमेंट अच्छी मसे 2 मास लैंड दि जा पार सी कहीं 3 वर्ष पर्यंत स्ट्रगल कर आम यहीटा करवा द्वारा से लोकटा इंडस्ट्री कला कि नहीं जी इंपोर्टाट नुहे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस रे इटा गोटे बड़ हडल आसटा को आमको रियलाइज करिया पड़ो। तृतीय कथा हूँ आम जहाँ को डाकिकी आणुचे आम इंडस्ट्रियलिस्ट को सारा देश रे बा विदेश रू डाकिकी आणुचे आनिला परे जदि एठी लोकल लोक टेका पथर मारे काम करदेवेनी कंस्ट्रक्शन मोनोपोली क्रिएट करेंगे यही प्रकार मनोभाव को आम जदि गोटे लीडरशिप एवं अवेयरनेस माध्यम रे एगुड़िक दूर करिपरिबा एवं आमर जो माने अछंती जो माने किछि बदलई पारिबे से माने तांकर निज स्वार्थ को टिके समय पई भूली जाई राज्य एवं देशर स्वार्थ पई काम करिवे गुजरात रे जेमता जो प्रकार मनोभाव नै कि काम करचंदी आमे मध्य से परि करि परिबा तमिलनाडु रे जो प्रकार आपण देखंतु पृथ्वीर जेते बड़ बड़ कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आईटी कंपनी कार कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो माने से माने सब काहे कि तमिलनाडु को आछंती किछि तो बेनिफिट पाउथिबे सेति पई आछंती एवं जदि से माने करि परछंती आमे काहे न करि परिबा तेनो मु भाबुची आमे ऑप्टिमिस्टिक हवा एवं एही प्रकार परिस्थिति को आमे निश्चय खूब जल्दी पहुँचीबा। वन मोर क्वेश्चन आप इंडस्ट्री बॉडी रे भी एते सक्रिय अछंती एंड सब बेले प्रेजेंस थाए आपनकर व्हाट बियॉन्ड रिसोर्सेस माने आम जो से क्वेश्चन थिला कि मैग्नाइट ये सब रिसोर्सेस छाड़ी की व्हाट बियॉन्ड रिसोर्सेस कैन वी रियली ग्रो आईटी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन एथिरे हमर जो स्कोप अछि एवं ओडिशार वर्तमान जो नुआ आईटी पॉलिसी ऑपरेशनल गाइडलाइन बोधे इम्प्लीमेंटेशन पे खूब जल्दी जीव सीटा जदि इम्प्लीमेंट हो जाउछि ताहले ओडिशा विल बी वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशन जदिओ आम पाखे कंपिटिशन पे वैजाग चंद्रबाबू नायडू जेहेतु तांकर चीफ मिनिस्टर सी टिके टेक्नोलॉजी तांकर ग्रिप रे अछि अनेक गुड़िए टेक्नोलॉजी कंपनी इंडिया बाहर आसूची अमेरिका आसूची आंध्र प्रदेश को तथापि आमर जो स्ट्रेंथ अच्छी आमे विल बी सेकेंड टू नॉन एवं जो मेट्रो रे वर्तमान जो प्रकार असुविधा फेस करुचंती चैलेंजेस फेस करुचंती कॉस्ट चैलेंजेस जो फेस करुचंती आपण बेंगलोर रे गोटे जगह आउ गोटे जगह को जीवा पे 2 घंटा लागुची आमे एठी 20 मिनिट रे भुवनेश्वर रे सेमाने जाई परिबे तांकर वर्क प्लेस एवं रेसिडेंस खूब कम समय भितरे जो एटा पहुंची परिबे सेटा निश्चय हमकु गोटे बड़ स्कोप दबो एक्सपैंड करने जोटा कि आम देखुचु रिसेंट ट्रेंड आईटी सेक्टर रे सब बड़ बड़ कंपनी ओडिशा को आसिया को चेष्टा कर आउ गोटे सेक्टर होची टूरिज्म हमर टूरिज्म क्षेत्र रे गोटे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी अच्छी आमर प्राय 500 किलोमीटर कोस्ट लाइन अच्छी आम पाखे चिलिका अच्छी आम पाखे 33 ରୁ 37% फॉरेस्ट कवरेज अच्छी आमे ये जो रिसोर्सेस को आमर हेरिटेज अच्छी आमर मोनुमेंट अच्छी आमर जो मंदिर हिंदू ट्रेडिशन जोटा कि 1200-1400 वर्षर मंदिर सब अच्छा युड़िक आम जब ठीक भाव में प्रेजेंट करिपरिबा ठीक भाव में तार इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करिपरिबा गोटे फ्लॉलेस टूरिज्म डेस्टिनेशन 5 दिन 7 दिन पाई लोक आसबे मु भावुची आम पाखे कौन अभाव रही किंतु आमे सेगुड़िक एपर्यंत करूँ मुझे कहली चिलिका आम पाखे अच्छी चिलिका को आम एपर्यंत ठीक भाव में यूटिलाइज करूँ एगुड़िक आम जब कर आम पाखे बहुत स्कोप अच्छी आम पाखे न्यू जनरेशन इंडस्ट्री आम पाखे जमी अपराल साई एक्सपोर्ट 4000 लोक
गोटे गोटे बड़ स्टील प्लांट रे 4000 लोक काम न करि पारंती गोटे साई एक्सपोर्ट रे ताठू अधिका लोक काम करेंगे एवं आम जदि गोटे हब करिपरिबा इंटीग्रेट करिपरिबा टेलरिंग सेटा सेटा एवं सेटा किसी छोट कथा नुहे जे से माने तांकर दरमा मध्य भल पाई परिबे घर पाखरे रही काम करें स्त्री लोक मैंने काम करें यहाँ बहुत भल कथा एवं बड़ कथा जोटा कि आम ठीक भाव यूटिलाइज करें आमर ग्रीन एनर्जी पोटेंशियल अच्छी आमर एंटायर कोस्ट लाइन रे आमे 1600 ख्रीष्टाब्द रे आमर प्राय 16टा पोर्ट थिला आमे किंतु आजिका दिन रे आम पाखरे पारादीप जोटा कि गोटे सैचुरेशन पॉइंट को आसलानी आम पाखरे गोपालपुर एवं धामरा बट आमे आहरी 10टी पोर्ट डेवलप करि परिबा एवं आमे वैल्यू एडेड जो आमे फिनिश प्रोडक्ट एवं डाउनस्ट्रीम को न जाइकरी आमे से बेसिक मटेरियल तैयारी करुचे स्टील रे बेसिक मटेरियल करुचे आमे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री रे एतेटा प्रस्परस हो पारिने बेस्ट बक्साइट डिपोजिट थिबा सत्ते आमर आलुमिनियम एवं एल्युमिनियम तैयारी परे आमे ताकू डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री करि पारनांती जेते एंगल चैनल जो गुडिक अछि सब रॉ मटेरियल हिसाब रे जाउची बाहर को एवं बाहर तैयारी होची एवं तापरे आसुची आमे देयर इज नो रीजन व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट दोज प्रोडक्ट्स हियर आमर से टैक्सेशन पॉलिसी हो बा आमर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो से आमे जहाँ दरकार जदि से करि परिबा आमर एठी वैल्यू एडिशन जेते इंप्रूव करिवो एम्प्लॉयमेंट सेतिकी बढ़िवो रोजगार सेतिकी बढ़िवो हाउसिंग सेक्टर सेतिकी बढ़िवो आमे सब क्षेत्र रे आमे एक्सपैंड करि परिबा जोटा कि वर्तमान आमे आयरन ओर प्रथमे आयरन ओर बिकिकी बहुत बाहबा नौथिले एबे स्टील करिकी बहुत बाहबा नौचे जे आमे गोटे स्टील हब हे गेल किंतु वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज क्वालिटी स्टील जो थे आमे तार जेतिक रे बिकुचे तार 5 गुणा 10 गुणा 20 गुणा दाम पाई परिबा जोटा कि आमर रिसोर्सेस आमर जीएसटीपी आमर निजर जो बेनिफिट से गुडिक आमे पाई परिबा एवं जेते फिनिश क्वालिटी फिनिश प्रोडक्ट तैयारी करि परिबा आमे सेते लाभवान हवा तेणु आम पाखरे opportunities are plenty but we need human intervention to do it. One of the last few question I would ask you is even the bigger companies, I will not name them, but bigger companies say list हवा चाहू नाहंती कि तकु आओ growth चाहू नाहंती. Last podcast was with Mr. Khalid Khan. He was Paradeep Parivahan. I think one of the very few private companies to be ever listed from Odisha. So say gap ta kain rohuchi. I think you're the best person to talk to. Or is listing is not very important for a company. मो प्रथमे कहबी जे आमर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन ए गुड बिजनेस इकोसिस्टम आम एपर्यंत से स्टेज को जाइनु. द्वितीय कथा होची जो एंटरप्रेन्योर माने अछंती प्रमोटर माने अछंती से माने सेतिकी एजुकेटेड हवा दरकार जो माने कैपिटल मार्केट को एक्सेस करि परिबे बा लिस्टिंग को जाई परिबे. तृतीय कथा होची से माने अनेक समय रे नॉन इश्यूज ऊपर एते फोकस कर दउचंती तेणु तांकर फोकस जो गुडिक तांकर कंपनी रो भविष्य पई दरकार बिकॉज एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट इन माय ओपिनियन इज वेरी इंपोर्टेंट. कहीं इंपोर्टेंट ना इक्विटी हैज ए लिमिटेशन आमर जेमते दी प्रकार सोर्स ऑफ इक्विटी अच्छी गोटे हला इक्विटी आ गोटे हला डेट डेट को एक्सेस करिया पे इक्विटी आल्सो दरकार. आमर जदि 100 टंका मो पाखे इक्विटी हला ताले मु 200 टंकार डेट नहीं पारली काली जदि मोर 1000 कोटी गोटे प्रोजेक्ट करिया पे जीबी ताले मोर 300 बा 350 कोटी इक्विटी दरकार फॉर 650 कोटी डेट पाई किंतु मु सेटा मो निज प्रॉफिट रो आनी परिबिनी प्रमोटर आनी परिबिनी जोथि पई कैपिटल मार्केट एक्सेस करिबा निहाती दरकार किंतु आमे जेतु फोकस करि पारुनु एवं तार जो आनुषंगिक रिक्वायरमेंट आमे मीट करि पारुनु सेथिपाई आमे अटकी जाउछु अनेक समय रे. प्रमोटर को ता निज तरफरु निजको निजे एजुकेट करिबा दरकार एक्सपोजर थिबा दरकार एई सबु जिंस जेतेबेले आसीबो एवं जोटा कंपनी पई भलो if capital market access to capital market is necessary for him he should do it. Do you think we lack? Definitely we lack. We have many companies जो माने capital market को जिबा दरकार बा गले तांकर भलो हबो किंतु विभिन्न कारणों से माने निजे तांकर पोटेंशियल
फॉर एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट जाई पारुनांती आइदर तांको पाखरे नॉलेज नहीं तांको पाखरे सपोर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं किंबा तांकर इच्छा मध्य नहीं अनेक समय भावे काई भाई एते परिश्रम करवा कैपिटल मार्केट से भी आसीबो दुनिया प्रकार रूल्स रेगुलेशन करिवो कहीं एते कष्ट करवा सीटा भी मध्य गोटे चिंताधारा थाए अनेक लोगों पाखे आज ए प्रोफेशनल बॉडी मु जेमतिया चेयरमैन आईसीसी ओडिशा हिसाब से मोर मध्य किछि दायित्व रोची सेमता फिकी अच्छी सीआईआई अच्छी से गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी रोची सरकार दरकार जे आम स्टेट रु केमता ग्रो करेंगे से एजुकेट करिया दरकार आम से चेष्टा करुचे आमर गोटे कॉन्फ्रेंस करिकी अवेयरनेस बढ़ाई बीएससी एवं एनएससी बॉडी को हिसाब एठी इंटरेक्शन पे स्कोप करने सो दैट लोक भावते यहाँ गोटे ऑप्शन अच्छी खाली आम जाइकी किसी पीएसयू बैंक्स की प्राइवेट बैंक्स को भाई किसी लोन दे दियो सी कहते आपण पाखे तो इक्विटी ना मु कहीं लोन देवी ये जो आम गोटे गियर चेंज करवा दरकार जे आम जो फास्ट गियर रे अनेक वर्ष धरिकी चले बर्तमान सेकेंड गियर थर्ड गियर फोर्थ गियर ये सब जीवा दरकार मे बी जस्ट राउंडिंग ऑफ एवरीथिंग ये पॉडकास्ट आमे स्टार्ट कलु कि बहुत लोक से साहसटा करूना कि आमे गोटे बिजनेस लाइन को कि एंटरप्रेन्योरशिप लाइन को जंप करया पई माने आज मुझे आपण स्टोरीटा सुनली यू आर वेरी स्ट्रांग हेडेड कि मु डायरेक्ट गोटे फर्मटा ही करिवि एंड आई विल माने नॉट वर्क अंडर समबडी बट आई विल डू माय प्रैक्टिस ऑल थ्रू आउट सो what is your message for somebody to him and yes to his family because family pressure both way to do the job देखो प्रथम कथा होची जे आमे प्रत्येक पिला इन देयर चाइल्डहुड यूथ वी मस्ट हेल्प देम टू मीट देयर एस्पिरेशन सी जदि भल स्पोर्ट्समैन हवा चाहूँगी आम सेटा को चेष्टा करवा सी जदि जन भल डाक्तर हवा चाहूँगी आम से सपोर्ट करिया दरकार सी जदि चार्टर्ड अकाउंटेंट हवा चाहूँगी सेटा सपोर्ट करिया दरकार द्वितीय कथा होची से पिला मध्य जानिबा दरकार जे जदि इच्छा शक्ति दृढ़ अच्छी सी किछि भी करि परिबो एटा मोर दृढ़ विश्वास एवं मोर सेतिपई तम पॉडकास्ट माध्यम रे सबु यूथ सबु चिल्ड्रेन को कहबी असेस व्हाट यू वांट टू डू रियलाइज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ एंड थरे आपण डिसाइड कले गो अहेड विथ इट इफ इट इज पॉजिटिव यू गो विथ इट यू विल गेट सपोर्ट इफ नॉट टुडे टुमोरो एवं यू आर बाउंड टू सक्सीड मु ए पर्यंत गोटे लोक देखिनी जे ठीक भाव में सब काम करिछि एवं फेल्योर हे से अनुसार सिंसियरिटी डेडिकेशन कमिटमेंट थिबो एवं बाकी अन्य माने ताकू सेतिरे सहयोग करवा दरकार एवं से पिला निश्चय सफलतार सहित तार ऑब्जेक्टिव अचीव करि परिबो एवं आमे समस्ते साहाय्य करिया दरकार सोसाइटी तरफ ताकू एनकरेज करवा दरकार थैंक यू थैंक्स अ लॉट माने बहुत भल लागिला आपण संगे कन्वर्सेशनटा करिकी माने बहुत किछि शिक्षा को पाइलु मेनली गोटे जिंस जदि मु कहिबी आज टेक अवे अछि मोर इज लाइक कि यू शुड हैव द विजन टू ग्रो एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव माने आई एम रियली वेरी थैंकफुल दैट यू केम टू दिस शो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज एज ए यूथ यू हैव बीन एबल टू एग्जिबिट एंड एक्सप्रेस द सोशल इश्यूज व्हिच आर वेरी इंपोर्टेंट एवं आशा जे ये जो पॉडकास्ट पब्लिक पाखु जीवो से माने मध्य एक्सेप्ट और एप्रिशिएट करिए बोली मोर आशा वी हैव स्मॉल गिफ्ट नॉट अ बिग गिफ्ट आम रेस्टोरेंट रो बिरयानी इज वेरी फेमस सो वी गिव बिरयानीज टू आवर गेस्ट अच्छा थैंक यू सो इट इज थैंक आजिरो एपिसोड हमको रिमाइंड कला रियल लीडरशिप माने केवल पोजीशन नुहे एटा हैला गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग मु धन्यवाद जनाऊँ मिस्टर साहू को फॉर शेयरिंग योर विजडम एंड एक्सपीरियंसेस विद अस जदि ए कन्वर्सेशन आपन को वैल्यूएबल लागिला वीडियो को शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु फॉर मोर कन्वर्सेशन विद लीडर्स शेपिंग ओडिशा इन इंडिया थैंक यू